Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka sundalo, samdan, human gisuwayan og ambush sa mga armadong lalaki ang military truck sa Tipo-Tipo, Basilan. Canal Brigade sa Barangay Dalyao, Davao City, walay puas ang pagpanglimpyo sa mga drainage karong nagsugod na ang amihan season. Ug grand opening sa 26th Kalimudan Festival sa Sultan Kudarat. Mas gipabibo sa performances sa youngest Pinoy pop group nga Cloud7. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Argil Relator. 13 kanalambigit sa illegal quarrying sa Tamugan, Davao City ang gipasakaan na og kaso sa National Bureau of Investigation 11. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Argel, tungod sa kalampusan sa mga operasyon ang ginaot ang usa ka environmental group nga daghan pang operasyon ang ikasa sa otoridad batok illegal quarrying sa Davao City tungod sa kadakong kadaot niini sa kinaiyahan. Gikalipay sa environmental group nga IDIS kung Interfacing Development Interventions for Sustainability ang gilusad nga operasyon sa NBI 11 niadtong Lunes batok sa illegal quarrying sa Upper Tamugan sa Davao City nga miresulta sa pagkasikop sa 13 ka individual. Human gireklamo sa City Environment and Natural Resources Office. Sumala sa NBI 11, naghitak ang operasyon sa illegal quarrying sa Marilog District ug Kalinan. So with this kind of apprehension from the government, no, dako na ni siya nga message for those illegal quarrying activities not to stop their operations. We are expecting and we are hoping no more stringent and proactive actions from the local government unit. And naot pa no, dagan pag ma-apprehend na mga legal quarrying operations. Sumala sa IDIS, ang Upper Tamugan nalakip sa conservation area base sa Watershed Code ug sa Comprehensive Land Use Plan sa syudad. Dugay na daw nakadawat og reklamo ang IDIS sa komunidad batok illegal quarrying sa Dakbayan nga ilahang gisumite sa mga concerned agencies. Apan taman ra sa validation hangtod sa miaksyon ang NBI 11. Sumala sa grupo kung kini mapasagdan, ang tao ra matud paghihapon ang mag-antos sa kadaot nga mahimo niini sa kinaiyahan. Unregulated na mga operations, quarry operations, kay mulampas sila sa unsa lang tong standard or unsa lang tong allowed by law. So over-extraction of our resources could lead into detrimental effects sa ato ang habitat, sa ato ang soil, sa ato ang water quality, and of course in the overall ecosystem of the area. Kung pasagdan na nato na siya, time will come no nga ato ang mga resources will deplete. Sa bahin sa National Commission on Indigenous People Region 11, kahiusa sila sa otoridad sa pagbantay sa kinaiyahan. Gumikan, daghang indigenous people ang namuyo sa mga lugar kung asa sagad dunay operasyon sa quarrying. Gipasidad-an ang tribo nga dili mo konsente kung nasayod nga illegal ang operasyon. Akong giingon po nga kinahang IPL kay usay na mga leaders dito mo negotiate ang mga illegal operator, siya ang mabuhong dili ang community. So katong ubang mga community dapat mag-report. Akong ginauhag mga leaders nga ayaw og sugulod sa mga balaod, mga activity nga supak sa balaod kay definitely there will be penalty. Kung ma-penalize mo, you cannot expect NCIP to depend you. Samtang gipasakahan na sa NBI og kaso, ang 13 nga nadakpan pinaagi sa inquest proceeding. Parayon sabang ilahang paglikom o ebidensya sa taong nagpaluyo sa matud pa illegal quarrying sa Upper Tamugan ug sa barangay official nga giingong nalambigit. Argil, sa karon gibutyag usab no sa NBI 11 sa GMA Regional TV nga duna sila'y na-receive nga mga information nga dunay nalambigit nga politiko dinhi sa Davao City niining illegal quarrying. Butang nga ilahang subject for validation pa ug padayon pa ang ilahang pagkalap ug ebidensya. Argil. Daghang salamat, John D. Esteban. Military truck nga gisakyan sa 8 ka mga sundalo ang giambush sa mga armadong lalaki sa Tipo-Tipo, Basilan.
wala nagbalang puso ng mga sospek. Apan, duha sa tropa sa gobyerno ang samdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga gitapukan sa pipila ka mga residente kining military truck sa sitio Valentine, Barangay Tipo-Tipo proper, Basilan kagahapon sa buntag. Makita sab sa video ang mga igo sa bala sa windshield sa maong military truck. Sumala sa Western Mindanao Command, diyang giambush sa armadong grupo ang mga miyembro sa 45th Infantry Battalion nga milabay sa maong lugar. Apan, nakabalos sa mga sundalo, hinungdan nga nanibatsab ang mga sospek. Duha sa 8 ka mga sundalo nga sakay sa maong sakyanan ang samdan. Hinuon, anaa na kini sa maayong kahimtang. By chances lang sir na napadaan yung tropa natin sa area sir. Unidentified armed group sila sir. Ang nasa reports natin sir is 3 to 4 persons lang naman yung involved sir. Gikan na mga sundalo sa headquarters sa Charlie Company sa barangay Magkawa, Albarca, Basilan ug padulong unta sa headquarters sa 45th IB sa barangay Buhi, Paho, Ungkaya, Pukan alang sa usa ka admin movement sa dihang gisuwayan kini og ambush. Hindi naman natin talaga ma-control o maiwasan niya sir, pero yung ESG pre or ESG pre is yun yung current status ng Basilan sir. So yung nangyari na yan sir is isolated cases lang yan sir. Efren Mamak, One Mindanao. Vice President Inday Sara Duterte dili na tubagon ang mga kulang nga dokumento nga nasumite sa House Committee on Good Government and Public Accounts. Mao kini ang pahayag ni VP Sara Inday Duterte ato sa iyang pagbisita sa Butuan City karong adlaw. Dili na kuno maghimo og dugang affidavit ang Vice Presidente tungod dili sab kuno dawaton sa Kongreso ang nag-imbestigar sa issue sa confidential funds sa Office of the Vice President. Alang kay VP Sara, bahala na kuno ang mga kongresista kung unsa ang ilang buhaton. Samtang giklaro ni VP Inday nga dili niya pugnan ang iyang mga empleyado sa OVP kung ipatawag sa komite. Apan sa pangutana kung mutambong kini, magdepende kuno sa sitwasyon. Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyon permin ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalon mo sa inyong desisyon para hibalon mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Gipasakahan na og kaso ang duha ka mga tao nga nadakpan ato sa entrapment operation tungod sa pagkupot og mga smuggled nga sigarilyo. Nasayran nga nasakmit sa otoridad ang ubay-ubay nga mga smuggled nga sigarilyo sa JP Laurel Avenue, Barangay Ang Leongto, Davao City kagahapong adlaw. Sa impormasyon sa Police Regional Office 11, gilusad ang entrapment operation batok sa duha ka mga suspect sa maong lugar nga may resulta sa pagkakumpiska sa 2.5 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Sa karon, palhog na sa prisuhan ang mga dinakpan o ikatakdang pasakahan og kaso. Gipasalig karon sa PRO 11 ang padayong kampanya batok illegal nga mga transaksyon sama sa smuggling ug uban pang mga illegal nga aktibidad sa rehiyon. Baratong bugas ginabaligya na karon sa Diskwento Caravan sa Department of Trade and Industry ug Cagayan de Oro City LGU sa City Hall Quadrangle. Magpadayon kini hangtod sa aduna pay supply. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Gipilahan sa pipila ka mga Cagayanon ang barato ug dekalidad nga imported rice nga ginabaligya sa Diskwento Caravan nga gipangunahan sa DTI 10 ug Cagayan de Oro City Price Coordinating Council kon CPCC. Ang pinakabarato nga bugas mao ang broken rice diin mapalit sa 40 pesos matag kilo. Aduna sab Myanmar rice nga 44 pesos matag kilo ug ang pinakamahal mapalit sa 47 pesos matag kilo. Dako na kay ning tabang sa amo Kada adlaw na mo nga magpalit bi mi og kuan kanang bugas. Inadlaw-adlaw, kada adlaw palit og bugas. Kay di man may makabuo og palit og isa ka sako. Mahal ko diri kay naay mga barato. Mga barato. Unda pa dagang kwarta, may palit og daghan. Sumala sa supplier sa maong bugas nga usa kini ka inisyatibo sa ilang kumpanya aron makatabang sa katawhan nga makapalit og baratog di kalidad nga bugas. Apan limitado lang ang supply niini, busa ginatun-an pa nila ang posibilidad
sa pag-import og usab sa maong mga bugas. Siguro mga mulas na siya 2 months sa pagkakaroon. So ang volume karon dili pa na mo makuan kung unsa siya kapaspas. Anytime nga medyo mo gamay na tong stocks na atay kapasidad nga mas mo import. Magpadayon kuno ang pag-display sa maong mga baratong bugas hantod Biyernes ug magpadayon kini hantod aduna pay supply sa City Hall Quadrangle. Mapalit sab ang maong mga bugas sa susamang presyo sa mga nagunang merkado sa Cagayan de Oro City. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Giawhag sa lokal nga kagamhanan sa New Coralia, Davao del Norte ang kooperasyon sa katawhan kalabot sa ginapatumang general curfew pumansa sa gunsong pagpamusil patay sa lungsod. Ania ang report ni John D. Esteban. Parayon ang panawagan sa LGU sa New Corelia sa Davao del Norte sa publiko nga mutuman sa general curfew ug mo kooperar sa gipatumang security measures alang sa kahapsay sa lungsod. Base sa gipagulang Executive Order No. 32, ang curfew magsugod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag sukad niadtong November 15. Ang pagpatuman niini nunot sa gunsog patay sa lungsod. Nagpatuman kitag general curfew sa tibuok lungsod og nag-install og mga checkpoints sa mga strategic locations. Ug hangyo lang jud namo ang inyong taas nga pagsabot og kooperasyon. Base sa report sa New Corelia Police, November 3, gipatay ang usa ka government employee sa barangay Misaoy. Pagka November 10, sa barangay Del Pilar na pod, nahitabo ang pagpatay sa usa ka lalaki. Gisundan kini November 12 sa susamang barangay diin gipatay ang mag-live-in partner sulod mismo sa ilang panimalay. Dayon pagkaugma, November 13, patay ang usa ka lalaki sa barangay Poblasyon. Ang mga biktima pulos gipamusil patay. Limitado ang impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa maong mga kaso kay parayon pa daw ang ilahang investigasyon. Hinuon ang November 3 shooting incident na ilhan na ang suspect o gipasaka na ang kaso batok kaniya. Ato ang kapulisan sa New Corelia po is round the clock na po ang ilang gikandak na checkpoint and they have their 24 hours patrolling po. Naningkamot kita uban sa mga kapulisan, kasundaluhan ug uban pang puwersa sa panggamhanan nga masupil ang maong krimen ug mahatagan kinig kasulbaran sa daling panahon aron ang hustisya ug kaangayan mopatigbabaw sa atong katilingban. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argel. Mga personahe sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU uban ang kapulisan nagpahigayon og sorpresang anti-crime drive sa usa ka barangay sa syudad. Pipila ka mga lalaking nag-inom sa pampublikong lugar na aktuhan sa otoridad. Ano ang report? Sorpresang nagpahigayon og anti-crime drive ang mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang mga personahe sa Kugon Police Station sa Barangay Kamaman-an adlawng Biyernes. Atol sa mga operasyon, palampusong naaktuhan sa otoridad ang grupo sa mga kalalakinan nga nakahukas og nag-inom sa pampublikong lugar o dalan gawas sa mga tindahan. Gipang-isyuhan kini og ordinance violation receipt. Kining pag-inom sa daplin sa dalan o sa gawas, no? Then magukas-ukas. Ngunang naman ko tayo ordinance sa 5133, gidiligid ka na mag-inom diya sa gawas diya sa dalan o sa sidewalk in public. Gawas sa mga naaktuhang nakalapas, gironda sab sa otoridad ang pipila ka mga pisonet shops dool sa lugar. Ila sab gibisita ang mga karaoke machines nga nagsaba-saba pa
bisan pa man lapas na sa gitagana nga oras. Dili na lang tapabot sa alas 12. Dili na ta sa mga alas 10. Kung gusto pa kita magpadayon, hinayan. Kay ang mga silingan lagi. Pasalig sa RCB nga magpadayon pa ang ilang mga anti-crime drive uban ang PNP aron malikayan ang mga posibleng krimen nga mahitabo sa syudad. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Mihanyag og mga libreng serbisyo pinaagi sa pagpahigayon og health and wellness caravan ang Davao City LGU alang sa mga drug reformist sa syudad agig pagsaulog sa Drug Prevention and Control Week. Aniya ang report. Sa iya mismong pagtugot, niatubang sa kamera si Wendell kinsa usa ka drug surrendery sa Oplan Tukha nga programa sa kapulisan kaniadto. Mapasigarabuhon matud pa siyang malampusong nalagpasan ang maong hagit sa iyang kinabuhi. 5 ka tuig na matud pa ang nilabay dihang nibiya siya sa iyang bisyo alang-alang sa iyang kaugalingon ug pamilya. Dahang kabagwa wala tayong kahadlukan nga tao nga atong kalikayan. Dakong tabang matud pa kaniya ang mga programa sa Davao LGU sa iyang pagtahak sa bag-ong kinabuhi. Salamat po sila kay kanunay sila ga kuan sa mua, ga hinumdum. Hinumdum sa mua. Siya usa lamang sa mga benepisyaryo sa gipahigayon nga Health and Wellness Caravan sa Davao City Anti-Drug Abuse Council subay sa Drug Prevention and Control Week. Ang matag distrito gilibot sa kadak sa paghanyag og serbisyo karong adlaw sa Bago Oshiro Gym alang sa mga taga-Tugbok ug Kalinan District. Dunay taga City Health Office nga nagpahigayon og libreng check-up ug konsultasyon, PESO Office alang sa posibleng kasudlan og trabaho, CSWDO sa food packs ug uban pang ahensya. Ginahatagan na sila og kanang medical check-up, especially sa ilang panlawas kay lisod man kayo, wala sila sa addiction unya tapos ang ilang panlawas po dili po nila malagaan. Sumala sa kadak, labing importante nga ma-monitor gihapon ang drug reformists. Continuous man gud ang monitoring ana sa ilaha kay kabalo man gud ang kaning sakit nga addiction isa ka chronic ni siya na sakit no. Hantod mo na kinahanglan gid na sila i-guide. Parayon ang paggiya sa kadak pinaagi sa pagpailawom sa mga programa ngadto sa bag-ong nakagawas na sa prisuhan sa kasong paglambigit sa iligal nga droga. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Karon pa lang, nagpasidaan na ang mga meat vendors sa Bangkiron Public Market sa Davao City nga posibleng musutoy ang pagsaka sa presyo sa karning baboy sa bulan sa Disyembre. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, gibutyag sa mga meat vendor nga posibleng moabot sa 60 pesos ang isaka sa presyo sa karning baboy dungan sab ang pag-usbaw sa livestock. Lakit batod pa sa dunay gilaumang taas nga usbaw ang perna nga posibleng moabot og 360 pesos ang matag kilo gikan sa kasamtangang 300 pesos matag kilo. Hinoon na matikdan sab nga sukad sa milabayng mga semana nagpabilin o walay paglihok ang presyo sa karning baboy sa merkado publiko o aduna sa matod pa igong supply ning kasamtangan. Giklaro sa Davao City Police Office nga wala pay na monitor ang buhatan nga nagabaligya og nagagamit og illegal nga pabuto sa syudad pipila ka semana una ang adlaw sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga pagsulod sa Burmans gisugda na ang pagmonitor sa maong mga illegal nga aktibidad ilabi na nga dunay firecracker ordinance sa Dakbayan. Luyo niini giawhag sa opisyal ang mga Davaoenyo nga gilayong isumbong sa otoridad ug kaling dunay mamatikdang migamit og namaligya og paboto sa ilahang lugar. Gipasalig sab sa DCPO nga gilayong aksyonan ang mga madawat nga sumbong kalabot niini. Kahinumduman nga kapin sa 2 ka dekada na nagipatuman ang firecracker ordinance sa Davao City, ilawom sa City Ordinance number 060-02. Opisyal na nga gideklara sa Pag-asa ang pagsulod sa amihan season. Ang amihan mao ang bugnaw ug init nga hangin nga nagikan sa mainland China. Kini ang maghatod og bugnaw nga panahon ilabi na sa Northern Luzon. Mas masinati kini sa dakong bahin sa nasod sa peak niini sa bulan sa Enero ug Pebrero sunod tuig. Gawas sa amihan, anaasab ang easterlies ug init nga hangin. Kung mag-abot ang amihan ug easterlies, dinhi mamugna ang shear line. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Caraga,
Davao Region ug Northern Mindanao. Ana gihapon ang localized thunderstorms nga nakaapekto sa nabiling lugar sa Mindanao. Luyo nga wala na gilaumang pagdaot sa panahon, walay puas gihapon ang pagpahigayon ug pagpanghabwa og kanal sa mga sakop sa Canal Brigade sa Barangay Dalyao sa Turil District, Davao City. Aniya ang Balitang Barangay. Gikan sa mga taas nga bahin sa Barangay Dalyao, Davao City, sa kanal sa Sitio Lipadas ang agianan sa tubig, una pa man kini mulusot padulong sa dagat. Busa, dakong problema sa mga residente sa lugar kung mag-abot ang taob ug ulan. Sanglit siguradong muapaw gayud kuno ang maong kanal. Karong naglagiting pa ang kainit, gipahimuslan kini sa mga sakop sa Canal Brigade sa Barangay Dalyao aron hinluan ang mga kanal gikan sa mga basura, debris ug silt. Kasi wala kay ulan, amuan ning paspasan para pag-abot sa ulan pohon, dili ni mo baha na diri kay kini mo guding area duol nas dagat. Malipayon ang residenteng si Esterlita sa nahimong aksyon sa barangay. Sanglit matag kusog ang ulan, sa ilagayod mahanok ang tubig. Kay basta kay moagi man sa among PBC nga gamay, basta taas-taas lang ang tubig, mag-abot magtaob kanang taob kayo, mosulod diri. Pero kung nay ulan, dako jud ang tubig. Pasalamat jud ko kaayo sir nga gidebyuhan nila kay atis malalom-lalom gani ang kanal, atis di na kay kasaka ang tubig. Sumala pa, kinahanglan nga magpadayon ang pagpanghinlo sa mga drainage aron dili mapuno og mga debris. Busa matag Lunes hangtod Biyernes gayud, ginatuyok sa Canal Brigade ang 25 ka mga purok sa ilang barangay. So far sa sugad sa itong mga previous nga adlaw sa ulan, na less gud ang paglunok o pagbaha din sa itong area kay tungod na ang katong mga barangay Canal Brigade todo kuan gyud trabaho. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Grand opening sa 26th Kalimudan Festival sa probinsya sa Sultan Kudarat, nagmabulukon sa ilang gipahigayong Light and Glow Float Parade ug fireworks display. Apan mas nahimo pang espesyal ang maong kalihukan sa dihang nakisadya ang youngest Pinoy pop group na Cloud7. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Gipasigarbo sa 11 ka mga munisipyo lakip usa ka syudad sa probinsya sa Sultan Kudarat ang ilang mabulokong kultura pinaagi sa Light and Glow Float Parade. Kini kabahin sa pagsaulog sa 26th Kalimudan Festival sa maong probinsya nga gipahigayon sa Capitol Ground sa Isulan. Matag float, gipakita ang mga gipasigarbong produkto sa mga munisipyo. Sama nining float sa Municipality of Lutayan nga giporma sa usa ka higanting isda kung asa gipatungan og bangka nga gisakyan sab og mga mananagat. Gibida sab ang produktong agrikultura nining usa ka float sa Municipality of President Quirino nga makita ang mga bunga sa palm tree nga pwedeng kuhaan og palm oil. Ang maong mga float dungan sab nga gipasiga sa ubang mga ginamang mga pavilion o gambalay sa matag munisipyo nga daw murag mga palasyo. To officially declare our 26th Kalimudan Festival sa Sultan Kudarat. Happy Festival mga kababayan! Gawas sab sa mga cultural ug makahinganghang performance sama sa fire dancing. Nahimo sab nga ingrande ang selebrasyon gumikan sa fireworks display. Sumayaw ng tayo na! Let's go! Mas nahimong espesyal ang maong aktibidad alang sa mga kapuso fans sa diyang nakisadya. Ang youngest Pinoy pop group nga Cloud7 nga gilangkuban nila Lucas, Johan, Cairo, Egypt, Migs, PJ ug Fian. Taking you higher, we are Cloud7. Kumusta po kayo? Gipakilig sa Cloud7 ang fan pinaagi sa ilang mga pagkanta ug pagsayaw.
For the very first time, makikita namin yung Cloud 7 dito sa Kalimutan Festival! Yes! Malipayon sabang Cloud 7 nga matud pa sa mga Kapuso fan nga cutest gift sa Kalimutan Festival. We're very happy po kasi cute po pala yung tingin sa amin ng mga tao and my first time po namin dito pero damang-dama po namin yung energy and yung warm welcome po nila para sa amin. Nagkusab matud pa ang ilang kahingan nga sa talagsaong kultura sa Mindanao. Susama na lamang dinhi sa Sultan Kudarat. Tuwing field demo po, di ba po nagpe-perform po kami doon ng different cultures po. Yung mga festivals po, ginagawa po namin yung mga pine-perform po nila. Happy Kalimutan Festival! Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Mga kapuso, padayon lang sa pagpadala sa inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 2 ay basin ka muna ang sunod makadaog og dagkong papremyo sama sa atong Week 1 og 2 winners og 70,000 pesos cash package kung asa tulo kanila ang gikan sa Mindanao. Alang sa Week 1 lakip sa Midaog si Maria Fetahoy nga taga Davao del Norte, samtang sa Week 2 lakip sa Midaog si Anelia Zambas gikan sa Misamis Oriental og Aizel Benitez nga taga Zamboanga. Hangtod December 6 pa ang sending of entries. Busa, join na mga kapuso alang sa chance yung makadaog og daily and weekly cash prizes og 1 million pesos sa grand draw. Ihulog lang ang inyong entries sa designated drop boxes sa tanang GMA Regional TV stations. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Ang mga nakadaog, makadawat og official call or text gikan mismo sa GMA. Bisitahin ug i-follow lang ang Facebook page ug microsite sa GMA Promos for official details ug announcements. Mga kapuso, 35 days na lang, una ang Pasko. Maukad to ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.